हेलो नमस्कार एटा हूँ मो सेकेंड ब्लॉग। तो मैं आज देखी ओडिशार गोटे ट्रेडिशनल फूड मांडिया जाऊ बा मांडिया पेज भी कह जाए आपको ए विषय कि जानी ही ना मांडिया कौन आ मांडिया ओके मांडिया विषय जानी कि मांडिया जाऊ कौन ताको केमिति आमे व्यवहार करबा सेटा प्राय लोक जानि नांती। तो मैं आज ट्राए करी आपण मानको देखिया पई केमिति तैयारी हुए आम मांडिया जाऊ। ओके मांडियार बहुत जिनस तैयारी हुए आजकल तो बहुत जिनस तैयारी होउची। ओके चलतु ओके मांडिया जाऊ जो प्रथम आम तैयारी करवा तो आम मांडिया चूना प्रथम करवा दरकार। आ मांडिया चूना को जितेबले करुचु आम तार 3-4 घंटा पूर्वर ताकू पानी रे पानी पकईकी भेदेकी रखा आवश्यकता रही। मो मतरे जदि मांडिया चूना तुम बाहर किणुच तो सेटा पूरा प्योर न थाए तो तुम चेष्टा कर घरे केमती से मांडिया चूना करहब। मांडिया किणिकी मांडिया चूनार भेदेबार 3-4 घंटा पर ता पूर्वर भी अति कम 2 घंटा रखिब। तापर तुम गैस रे पानी बसैब आउ सेठी खुद किछि पकेब पानी रे। खुद तो प्राय जानी थे समस्ते चाउल को अधा जो गुंड करती सेटा ही खुद कह जाए ताकू पकेब। एटा ए मांडिया चूना देह पे बहुत भल होता है। जो माने जिम जाउछन ना से जो अधिक टंकार प्रोटीन पाउडर किणुचंती तो ता बदल आम जब मांडिया चूना को व्यवहार करा बहुत भल होता है। आउ एटा हमको स्किन पाई भी बहुत भल होता है। आम हाड़ को मध्य एटा बहुत मजबूत करता है। ये कहीं कैल्शियम अच्छी फाइबर अच्छे जोटा पेट पाई आम भल आ लिभर रे एटा चर्बी जमा हाँपे दिए ना फैट ये सब जमा हाँपे दिए ना बहुत भल। पानी को खुद फुटी सारी मुझे मांडिया जो भेदा होगी रखा है आणिकी भल भाव गुलेबी आउे ताकू धीरे धीरे से फुटा होउथवा पानी और खुदरे ताकू पकेबी। आपको करने मात्र 10 मिनिट रु 15 मिनिट समय लगे बहुत समय भी लगे ना। तो आम जिते पकऊ भल से गुड़े दबा दरकार अच्छे। जब गुड़े दबा ना से तले जमा होता है जोटा मांडिया जोटा ओके जिते आप गुंड कर मांडिया को तो पूरा गुंड करेंगे ना कहीं जदि जोटा अधा गुंड होता ना देखिपे अधा गुंड कराई मांडिया को तो सेटा भल आम देहपाई पूरा गुंड से पूरा पानी भी आम देहपाई भल नुहे। तो आपण मैंने देखु मुझे धीरे धीरे पकाऊँगी। ओके ये मु पकाऊ ना मो मम्मी पकई दूचे मुझे पर रेकर्ड कर भॉइस तो मम्मी एटा गोले दूचे। एठी ना जो फाइबर गुण थाए से आम पेट पर बहुत भल होता है। आउ छोट पिला मानक भी बहुत भल। आउ जो माने एटा भोक को भी एमिनो एसिड थाए जोटा कि हम भोक को कंट्रोल करथाए एटा। तो एटा जिम जो माने जाउचंती जो माने पतला होबा चाहूचंती एटा निहाती पीवा दरकार। एठी सॉरी मो गोटे कथा भूली जाइए एटा नहीं कि 3-4 चम्मच ना बहुत माने आराम से 3-4 जन पी पारे बहुत एटा धीरे धीरे बहुत हो जाता है। ओके यहाँ को नहीं कि भल से गोलौथिबे जमती तले न लगी जाए कहीं आम ताको पूरा भल से गुंड करनु ना से तले लगी प्राय तो संभव माने चांस थाए लगी जाबार। तो पूरा प्रॉपर गुलांतु को जो पकाउछंती आउ एटा देखा जाउछि पानी किंतु आउ टिके समय पर पूरा काठुआ हो से नहीं कि पानी भी मझे मझे दि जाए। आपको ना टिके काठुआ रखिए माने जमती जेली टाइप करदेवे ना जमती जेली टाइप करदे पार्टी को भल लगे ना। तो देखी पारे आपको प्रॉपर गोला हो। तो एठी एटा नहीं कि ये जो माने गर्भवती था ना से माने भी पी पारे एटा कौन सी खराब जिनस ना। ये प्रोटीन मात्रा ना 8-10% रही है। प्रोटीन एटा आम इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। टिके समय आपको रखिए तापर जब तुम आप देखुं काठुआ हो जाऊे तो आपको पानी पकातु कहीं भल काठुआ हो गला ना से पार्टी को भल लगे ना। जेली परी करी खाइबा भी से भल नुहे मत लगुच प्रॉपर आपको पानी करके पिंतु। एटा आपको ना प्राय बासी करके भी केते जन पियंते आज करथिबे काली करके पियंते से आम देह पे बहुत खराब पेट पाए से ठंडा किंतु आम देह को ना पूरा ठंडा कर देता है।
ବର୍ଷା ଦିନ କି ଏମିତି ପିଇବା କଥା ନାହିଁ, ବାସି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ମାନେ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ତାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରପର୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ବସିବ, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ହୁଏ। କାହିଁକି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆଜି 3-4 ଚାମଚ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତି କାଠୁଆ ନ ହେଇଯାଉ। ମୋତେ କାଠୁଆ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ସବୁଦିନ ପିଏ। ଆକୁ ମୁଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପିଏ, କାହିଁକିନା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ପିଇବା ତ ଆମ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରୁହେ। ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ତେଲ ଜିନିଷ ଏଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଖରା ଯଦି ଆମେ ସକାଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା, ଆମ ଭୋକ ହିଁ ମରିଯାଇଥାଏ। ତ ସକାଳେ ପ୍ରପର୍ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଇଭିନିଂ ନହେଲେ ରାତିରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଇସାରିଲାଣି ତ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଫେଣ ବି ଦେଖାଉଛି ଯେମିତି ଉତୁରି ନଯାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଉତୁରି ଯାଏ। ତ ଉତୁରି ଯିବ ଯଦି କ୍ଷୀର ପରି ପୁରା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଖାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷ ହିଁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ସେଇଟା ଭୁଲ। ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ ତିଆରି କରିକି, ଆଉ ରୋଗରୁ ତ ମୁକ୍ତ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଅଛି, ଆଉ ସରକାର ବି ବହୁତ ସାରା ମିଶନ କରୁଛି ମିଲେଟ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ରୁଟି ହେଉଛି, ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସାଜି। ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ କରିକି ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଆକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ରାମବାଣ ମାଣ୍ଡିଆ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ଏଇଟା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା। ଗରିବମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଇକି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ଟାଇପ୍ର ରହୁଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ଶକ୍ତ ବହୁତ କାମ କରିପାରୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ଆକୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉର। ଓକେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସକାଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରେ ଏଇଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ପିଇ ପାରୁଥିବେ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଯେତିକି ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 3-4 ଜଣ ଆରାମସେ ଆକୁ ପିଇପାରିବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ବିଟା କମେ ଏଇଟା ପିଇଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭୋକକୁ ମାରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଦ ବି ହେଉନାହିଁ ନା, ମାଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଖାଇବେ ନା, ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିଗଲା 3-4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇବାର ତ ଲାଗିଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟ, ଯଦି ଆମ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁଥିବ। ତ ଏଇଟା କୋରାପୁଟରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏପଟ ଏରିଆ ତ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ନା, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ମାଣ୍ଡିଆର। ସରକାର ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ମାଣ୍ଡିଆର ମାନେ ବୁଝେଇ ସାରିଲାଣି, ଆର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି, ଆର କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଇଏ ରହିଛି। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।